Hello everyone, I'll be back with you in a moment. जल्दी जल्दी से लोग आते जाएं, जुड़ते जाएं, फिर आपसे होती है ज़बरदस्त सी गुफ्तगू। आज आप लोगों के साथ दोबारा हम लेकर आए हैं इमिग्रेशन आवर। आज माहौल चेंज है क्योंकि आज हम जो है वो शो आज स्टूडियो से नहीं किया जा रहा है कुछ रीजंस की वजह से। तो आज आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ अपना रखिए हमारे साथ, जस्ट stay tuned. Within next 2 minutes हम जो है within minute actually we'll be talking to you all live और आप लोग एक क्वेश्चन लेंगे इमिग्रेशन से रिलेटेड. What you need to do is just stay tuned with us और हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर हम soon आपके साथ जो है वो गुफ्तगू करेंगे, इमिग्रेशन के सारे क्वेश्चंस लेंगे, बहुत सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. हमारे साथ अच्छी ब्यूटीफुल गेस्ट भी होंगी. तो आप जल्दी जल्दी से शेयर करते जाइए उन सारे हजरात के साथ, उन सारे दोस्तों के साथ जिन के साथ आप समझते हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता है आपका, या उनके साथ जिनको आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं किसी भी सूरत में ऑस्ट्रेलिया आने के हवाले से. तो उनके साथ शेयर कर दीजिए शो को and we'll be right here with you. So please, we are waiting for your question. Just tell us where are you from. Hello, 𝗬𝗵𝗵𝗵. Where are you watching from, 𝗬𝗵𝗵𝗵? Please let us know. जी हमें बताइए आप कहाँ से इस टाइम पे हैं और where are you watching us live from? So do let us know. हम आप लोगों के साथ लाइव कनेक्टेड हैं. जाहिद बिलाल सिडनी से. हाउ आर यू? सिडनी के बारे में हमने सुना है कि बहुत हालात खराब हैं वेदर को लेके. तो मेरे सिडनी वाले जो लोग भी देख रहे हैं, 𝗬𝗵𝗵, सो लेट अस नो हाउ सिडनीज वेदर. मैंने सुना है सिडनी का वेदर बहुत ही हॉरिफिक है इस टाइम पे. तो लेट अस नो प्लीज कि सिडनी का वेदर कैसा है, ताकि हम जो है वो सिडनी वालों को अपनी वेल विशेस भेज सकें. Within next 1 minute left और हम उसके अंदर next 1 minute के अंदर हम आप लोग के क्वेश्चंस लेना शुरू कर देंगे. ये नॉट गुड वेदर. जी 𝗬𝗵𝗵𝗵 भी बोलता है वेदर बताइए. जाहिद बिलाल बोल रहे हैं कि वेदर अच्छा नहीं है. आई होप आप लोग जहाँ पर भी हों साथ खैरियत से हों और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर आप लोग कोई मदद हम कर सकते हैं तो डू लेट अस नो. अगर हम कुछ मदद कर सकते हैं तो विल डेफिनेटली डू. वेरी रेनी एंड विंडी. जी 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 बिल्कुल, यू आर राइट कि बहुत ज़्यादा रेनी और विंडी है. ऐसे ही है, यही रिपोर्ट्स आ रही हैं. तो वी आर हैप्पी दैट जी जी जल्दी जल्दी कनेक्ट होते जाइए. हम आप लोगों का ही वेट कर रहे हैं. जैसे जैसे आप लोग कनेक्ट होते जाएंगे जी. हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं. सब लोगों को दोबारा बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और अ वेरी गुड इवनिंग. मैं हूं आपका होस्ट हसन शाह. आप लोग मुझको लाइव देख रहे हैं. 7:20 PM हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से लाइव देखते हैं आप मुझे. pretty much every fortnight I come live or actually weekly as well, and we talk about immigration issues, matters, and we discuss that in our live show. We're not from our favorite studio today just because of some technical issues, but I am live from home today. We will be catching up with Amara consultant 𝗬𝗫𝗫. She's from Brilliant Migration Club. We'll be interviewing her today and talking about all about immigrations, and we'll be taking your questions live. So aap logo ke questions, we'll be taking it live. We'll be answering your questions. We'll be having 𝗬𝗫𝗫 very soon with us in next 30 seconds. She's a Mara consultant, has been practicing in all over the world, of course, but in
principal place is Melbourne. She's been practicing from Melbourne. Principal migration consultant from Brilliant Migration Club. So without further ado, I think I should bring her in and we'll talk about all the immigration views and what's going on, and take all your questions right there, right now. So please welcome 𝗧𝗵𝗵 𝗂𝗏𝗧. Assalamu alaikum, Sidra. I hope you're doing great. Very warm welcome to the Immigration Hour. Thank you very much, Hassan. I think you can see me on the main screen or not? Yes, now. Here you go. Very warm welcome one more time. Thank you very much, Hassan. आप कैसे हैं? I'm good as usual. I'm beautiful. For sure. अच्छा, सिडनी का मौसम काफी खराब है. बस दुआ है कि सब सिडनी के लोग जो हैं वो बिल्कुल खैर-ओ-आफियत से हों. आज मेलबर्न में भी बहुत ज्यादा सर्दी है और सिडनी में सुबह कोई हादसा भी हो गया. जो लोग स्नो माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ताला खैर का मामला करे. वीकेंड्स ही मिलते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये कि बेटर ये होता है कि ऑफ लेके वीकडेज में अगर ऐसी जगहों पे जाया जाए तो वो ज्यादा एडवाइजेबल होता है. आप एंजॉय भी कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी टाइम मिलता है और इतनी, जैसे कहते हैं ना, फसूरी भी नहीं बढ़ती है. लेकिन खैर वीकेंड्स लोगों को मिलते हैं और ये बहुत ही, आई थिंक, कोल्डेस्ट वीकेंड है ये वाला. और आज तो मेलबर्न में घर से बाहर भी बिल्कुल भी नहीं निकला जा रहा. बिल्कुल. खैर आज हम लोग जो है वो बहुत अरसे से नया फाइनेंशियल ईयर हम लोग लगे हुए थे, उसका इंतजार कर रहे हैं. मैं थोड़े से पॉइंटर्स बता देती हूँ कि आज हम जी बताइए हाईलाइट क्या है आज. What are the topics we will be discussing, and maybe if the highlight can be in English, because what happens is that all these goes in a subtitle and people pick it up and then YouTube cuts it, chops it up from the topic to topic. So let's talk about what are the highlights of last 10, 15, 20 days we've missed, and what are you foreseeing? What are the topics we're going to talk about today? So especially we have got the 485 replacement visa. So we will be discussing about the requirements and the eligibility requirement for this replacement visa, because people are just confused with the dates. So I will be letting you know the exact dates that, you know, when you should be outside Australia and when you should be inside Australia to be eligible to apply for the replacement 485 visa, which has actually commenced from 1st of July. Secondly, we will be discussing about the migration program planning limits, which the new Labour government has announced for us, and we will be just, you know, taking a look on briefly on what the numbers actually mean to us in respect to the regional quota, in respect to the skilled migration quota, in respect to the family visas, and so far. And in this program also, we are not touching so much on the state nominations, because unfortunately we are just, you know, on 3rd of July, and we do not have got as yet the new occupation list, especially for Victoria. Western Australia has announced in the last financial year, so they will be keeping up in the new financial year for their last occupation list. New South Wales will be coming up with some good news, and ACT will be coming up with the new good news, and we will be sharing it with you once we receive them. And yes, we will also be discussing about the pointers which should be taken care of when you are applying for the visit visa, especially for the Bangladesh, Pakistan and Indian nationals, because the refusal rate is very, very high at the moment. And also, I think the last but not least, Hassan would like to touch base on the small business owner visa. Is it eligible, like, you know, for the offshore applicants or for the onshore applicants? So these are the highlights for today, Hassan. Perfect. Thank you so much. So let's just start, get in straight away. We're getting questions. Rana Jangir, Assalamu alaikum. Dinar Bahar Husn, कैसे हैं आप? Thank you so much for all your comments. मेरे comments आ रहे हैं. 𝗬𝗏 एक फहद का question से start करते हैं. और ये शगुमान, I hope you're doing good, because it's very rainy and very windy. They're talking about Sydney weather. Of course, Zahid Bilal is saying yes, not good weather. So जी आप लोगों के साथ Brilliant Migration Club से और PWOA की जानिब से दोनों तरफ से आप लोगों को we are wish you best of luck, and actually I hope you guys have a good weather as soon as possible. तो हमारी आप लोगों के साथ wishes शामिल हैं.
ہم سب سے پہلے ایک کوشچن سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے ٹاپکس میں ڈائیو ان کریں گے اسٹریٹ اوے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ویزا پروسیسنگ ٹائم. آپ نے نہیں بتایا کہ کس چیز کا ویزا پروسیسنگ کی ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں, تو خان 𝗧𝗵𝗲 آپ پلیز بتائیے کون سے ویزے کی بات کر رہے ہیں آپ. اچھا, رانا جہانگیر کہتے ہیں پلیز ریز دا ایشو آف 476 ود ہوم افیئرز. یہ سدرا آپ کے لیے FYI ہے. ایز وی اپروکسیمیٹلی 7,000 applicants needs your support. We are waiting since June 2019. Please raise your issue. Thanks. So Sidra, ہاں جی بالکل رانا جہانگیر, یہ بہت نہ صرف 476 بلکہ جو آف شور 491 جو ہے ریجنل اسکیل مائگریشن کا جو کوہورٹ ہے, ایک بہت بڑا کوہورٹ ہے جو کہ 2019 سے جب سے کنسیشن پیریڈ کووڈ کا اسٹارٹ ہوا ہے تب سے ویٹ کر رہا ہے. لبرل گورنمنٹ جو ہے وہ آف کورس لاک ڈاؤن لگے گا, لاک ڈاؤن نہیں لگے گا, اس میں ہی آف کورس وہ سارا وقت انہوں نے گزار دیا, اور گزارنا بھی چاہیے تھا ٹو کیپ دا آسٹریلیا سیف. لیکن ابھی چونکہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, ابھی بہت ساری چیزیں ہیں ان کی ان ریسپیکٹ ٹو دی امیگریشن. تو مجھے لگتا ہے کہ 476 کا جو ہے کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ فوکس ہیں اسکیل مائگریشن کے اوپر, تو 476 اور 491 دونوں ہی ویزا کی کیٹیگریز ایسی ہیں جو کہ اسکیل مائگریشن میں آتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے اللہ سے کہ جلدی جلدی ان کا ختم ہونا شروع ہوگا, کیونکہ میں نے پچھلے مہینے میں دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو پچھلے مہینے میں جتنی بھی ہم لوگوں کی 491 اور جو ہے 190 کی اپلیکیشنز آن ہولڈ تھی, کافی سارے گرانٹس آئے ہیں ہمارے پاس. تو ایک مہینے میں مجھے لگتا ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 20 سے 25 190 کی پرماننٹ ریزیڈینسی کے گرانٹس ہمارے پاس آئی ہیں, جس میں سے کچھ ہم نے آف شور اپلائی 2019 میں کی ہوئی تھی, کچھ آن شور تھے, ان کے بھی 6 مہینے 4 مہینے میں 190 کی گرانٹس آئی ہیں, 491 کی گرانٹس آئی ہیں, 485 کی گرانٹس آئی ہیں, 485 سبسیکوینٹ انٹرنٹ کی گرانٹس آئی ہیں. تو کافی زیادہ اسکیل مائگریشن کا جو کوہورٹ تھا, گورنمنٹ نے ٹرائی کیا ہے کہ جو ہی انہوں نے آفس سنبھالا ہے تو اس کو بیک لاگ کو انہوں نے کلیئر کیا ہے. اور ابھی بھی ان کی یہی ہم لوگوں کو ڈائریکشنز بھی یہی دے رہے ہیں کہ جو بھی پہلا بیک لاگ ہوگا اس کو وہ کیونکہ ابھی تک انہوں نے دیکھے اسٹیٹ گورنمنٹ کو کوٹا بھی ابھی تک نہیں دیا. وہ صرف اس لیے نہیں دیا کیونکہ ابھی وہ سارا بیک لاگ اپنا ریموو کر رہے ہیں. بیک لاگ اپنا سارا کلیئر کرنے کے بعد وہ اسٹیٹ گورنمنٹس کو اپنا کوٹا سارا, مطلب اگر آپ نمبرز کی ایلوکیشن کریں تو یہ اس نمبر کی ایلوکیشن تو ہو چکی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے اب ہمیں ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ کتنے 491 لے رہے ہیں, کتنے 190 لے رہے ہیں, اور کون کون سی آکوپیشنز میں لے رہے ہیں. اسپیشلی وکٹوریا ابھی تک خاموش ہے. اب یہ خاموشی جو ہے وہ اللہ کرے کہ اچھا طوفان ہی آئے, کیونکہ وکٹوریا سے ہمیں کچھ ابھی تک نہیں سنا. نیو ساؤتھ ویلز کچھ اچھی خبریں ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے آنے والے 2 ویکس میں. ویسٹرن آسٹریلیا بہت اچھی خبریں ہیں اس کے پاس, ساؤتھ آسٹریلیا میں بہت اچھی خبریں. تو اس سوال کے جواب میں یہی کہوں گی کہ اب نے اتنا انتظار کیا تو بس اللہ خیر کرے گا, تھوڑا سا اور انتظار انتظار کر لیں. جی آئی تھنک یہ والا مہینہ تھوڑا سا بہت کروشل ہوتا ہے ہمیشہ ہمارے لیے, لیکن کیونکہ کووڈ پوسٹ کووڈ جو ہے فائنانشیل ایئر ہے, بجٹ بھی جو پرانے والے کو لے کے چل رہے ہیں, گورنمنٹ بھی نہیں ہے, کمپلیکیشنز بھی ڈفرینٹ قسم کی ہیں اور چیلنجز بھی ڈفرینٹ قسم کے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ان کو ایڈجسٹمنٹ کے پرابلمز آئیں گے, لیکن مجھے تو بہت امید ہے ان لوگوں سے کہ انشاءاللہ دیکھیں اللہ بہتر کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے, اور آئی ہوپ دس گیٹس بیٹر. اچھا, ہمیں بس کوشچنز بہت سارے آ رہے ہیں, تو آئی تھنک ہم پہلے TR کو پہلے ٹچ کر لیں, پھر کوشچن لیں, کیونکہ ہمارے پاس تقریباً 7 8 9 کوشچن آ چکے ہیں آلریڈی. اور ابھی جیسے کہ خان فہد مجھے بول رہے تھے پہلے اوپر کے ویزے پروسیسنگ ٹائم بتا دیں, وہ بول رہے ہیں 500 کلاس کی پروسیسنگ ٹائم. ویسے تو یہ آن لائن بھی اویلیبل ہوتی ہے, لیکن آپ کے کوئکلی اگر آپ دینا چاہیں اس پہ کوئی چیز تو اپڈیٹ. اچھا دیکھیں, پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ ہمیشہ پروسیسنگ ٹائم آپ کے ہوم افیئرس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ہوتے ہیں. اس میں آپ کو ایک جو ہے نا وہ ٹپ دے دوں یہاں پہ کہ اگر پروسیسنگ ٹائم فار ایگزامپل آپ کا پبلش پروسیسنگ ٹائم آ رہا ہے 15 دن فار ایگزامپل, تو ان لوگوں کی گائیڈ لائنس میں یہ ہے کہ اگر 15 دن اوپر ہو جائیں, لائک 30 days گزر جائیں, تو پھر آپ ان کو GFU بھی ریز کر سکتے ہیں, آپ ان کو کمپلین بھی ریز کر سکتے ہیں. آپ ان کے جو اسٹوڈنٹ کا جو یونٹ ہے ان کی اسپیسیفک ای میل ایڈریسز ہوتی ہیں, ان کو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں, اور اپنے سبجیکٹ میں اپنے فائل نمبر کو لکھ کے اور ان کو بار بار آپ
पुश तो मैं वर्ड यूज नहीं करूंगी, बल्कि आप उनको रिमाइंड करा सकते हैं. ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन है, उसमें आप कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स कर सकते हैं कि वो पॉपअप हो जाती है आपकी फाइल. वो हसान भी आपको 2-3 दफा ये टिप बता चुका है. तो कभी कभार ये होता है कि वो फाइल में नीचे चली जाती है, तो फिर आप उन्हीं अटैचमेंट्स को दोबारा करते हैं. लेकिन जो ये तो खैर एक वो हो गया ना, जुगाड़ू तरीका हो गया. लेकिन ये कि बेस्ट तरीका ये होता है कि आप ये देखें कि जो उस वक्त का प्रोसेसिंग टाइम क्या है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पब्लिश, अगर उससे डबल गुजर चुका हुआ है तो आप डेफिनेटली उसकी जो है ना वो कंप्लेंट रेज कर सकते हैं. कंप्लेंट रेज जो है ना वो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ कीवर्ड्स और कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो देने होते हैं. किसी भी अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए और उसको कहें कि वो आपके लिए GFU रेज करे, तो उससे ये है कि आपकी सेहत में अफाका होगा. बिल्कुल, और आप खुशी में आपके इजाफा होगा. सेहत में इजाफा, खुशी में इजाफा. अच्छा बताइए, अब आप बताइए कि what should I do? Should I take the questions right away or should I start with the topic? Because मुझे लगता है टॉपिक्स के साथ क्वेश्चंस आ जाएंगे. 485 जो रिप्लेसमेंट वीजा है उसको थोड़ा सा मैं टच करना चाहूंगी, क्योंकि इतने ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं. मैं बल्कि पिछले 4-5 दिनों से फोन कॉल्स भी इतने ज्यादा नहीं ले सकी, और मैं बताए बगैर सबको चली गई थी, तो वो काफी लोग परेशान हो गए थे कि इधर चली कैसे आप जा सकती हैं बताए बगैर? कैसे जा सकती हूँ बगैर बताए, है ना. तो जो है 485 की बहुत ज्यादा इंक्वायरीज थी. 485 का जो रिप्लेसमेंट वीजा है उसमें आपने डेट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है. एक तो ये है कि अगर आपको 485 का जो आपका या TR का जो वीजा है आपको ग्रांट हुआ था व्हेन यू वर इन ऑस्ट्रेलिया, लाइक आपको ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ग्रांट हुआ था, और आप 1 फरवरी 2020 से लेके 14 दिसंबर 2021, आई रिपीट इन इंग्लिश, 1 February 2020 till 14th of December 2021, if you were away holding that visa only at least for 1 day, away का मतलब है you were living in overseas only for 1 day, and while you were away you were holding that 485 visa, and that 485 visa was granted to you while you were in Australia. तो इसका मतलब ये है कि आप 1 जुलाई 2022 से रिप्लेसमेंट ऑफ द 485 वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और वो उतनी ही देर का आपको मिलेगा जितनी देर के लिए आप एलिजिबल होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है वो बैचलर्स के बाद अप्लाई किया आपने, तो 2 साल का अगर आपको मिला था, तो अब दोबारा से आपको 2 साल का मिल जाएगा. लाइक वो लोग बहुत अच्छे रह गए जो कि 2021 के मिड के एंड में कहीं पाकिस्तान या इंडिया चले गए थे, और वो फरवरी में जब उनके यहाँ पर बॉर्डर्स ओपन हुए तो वो यहाँ पर आ गए हैं, और उनके पहले सितंबर तक गवर्नमेंट ने जो है वो वीजा एक्सटेंड किए हैं, ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन की थी. लेकिन अब 1 जुलाई से दे आर आस्किंग फॉर द होल लॉट ऑफ द फी व्हिच यू हैव given the department when you first applied for the visa, because that visa for the same tenure. तो इस तरह से ये बड़ा अच्छा डिसीजन है इस गवर्नमेंट का, इन अ सेंस के ऑफ कोर्स इतना बड़ा कोहोर्ट है, उस कोहोर्ट को 2 साल का टेम्परेरी रेजिडेंसी मिल रही है. गवर्नमेंट को पर एप्लीकेशन जो है वो $1700 मिल रहा है. तो ये गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, और ये जो इस कोहोर्ट के लिए एप्लीकेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है. इसको भी प्लीज आप लोग लाइट मत लीजिएगा, क्योंकि ये वाले 2 साल या 3 साल जब आपको मिलेंगे वो भी ऐसे ही गुजर जाएंगे. तो इसलिए आप अपने एम्प्लॉयर के साथ जुड़े रहें, ताकि वो आपकी, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग थे जो 485 पे 1 साल उन्होंने यहाँ गुजारा, एम्प्लॉयर के साथ काम किया, पाकिस्तान इंडिया वापस चले गए, वापस आए, तो वो यहाँ पर आके 2 साल में 186 जो कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप परमानेंट रेजिडेंसी होती है, उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हैं. तो ये जो आपको एक गोल्डन चांस, जो कि आई वुड से कोविड का एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जो हम सब बात कर रहे थे कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बहुत से लोगों के लिए, तो बाकी ये वाला वीजा एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है. तो इसलिए आप इसको जरूर ऑफ कोर्स अप्लाई भी करें, और इसको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करें टुवर्ड्स मीटिंग योर रिक्वायरमेंट फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी, whether it is for the employer sponsorship stream or for the skilled migration. Don't waste time on that, and this is something you can utilize and keep moving forward. We've got lots of questions coming in, especially global visa process. से पहले सॉरी हसन, मुझे एक और चीज आज ही, बल्कि मेरे पास एक कंसल्टेशन थी
और क्योंकि मैं सैटरडे को काम नहीं कर रही थी तो मैंने संडे को आज कंसल्टेशन की थी, तो वो एक साहब मेरे पास आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि जी सब्सिक्वेंट एंट्रेंट जो उनकी स्पाउस को मिला था 485 का, तो वो कह रहे थे कि वो 3 वीक्स का मिला और वो यहाँ उनका वीजा तीन हफ्ते का मिला, एक्सपायर होने लगा था और फिर वो यहाँ पर आ नहीं सकी है, तो क्या वो एलिजिबल होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि उस कंसेशन पीरियड में टीआर होल्डर होते हुए भी वो इधर ही रहे ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने अपने स्पाउसेस के लिए सब्सिक्वेंट एंट्रेंट अप्लाई किया हुआ था, वो उन बेचारों को मिला और वो यहाँ पर ऑनशोर नहीं आ सके. So unfortunately, if the primary applicant is not eligible for the replacement visa, then the subsequent entrant or the secondary applicant is also not eligible. इसका मतलब ये है कि अगर आप उस concession period में 485 को होल्ड करते हुए आपने वो पीरियड ऑस्ट्रेलिया में एंजॉय कर चुके हैं, तो आपको रिप्लेसमेंट वीजा नहीं मिलेगा. जब आपको नहीं मिलेगा तो आपके स्पाउस भी जो है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे. इट डजंट मैटर कि वो वहां पर होल्ड कर रहे थे वीजा. जो लोग ऐसे लोग भी कुछ कोहोर्ट हैं हसन जो कि पाकिस्तान या इंडिया में थे और उनको वहां पे 485 मिला, लेकिन गवर्नमेंट उसके लिए कह रही है कि आप 15 दिसंबर के बाद या 15 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया वापस आ गए हो while holding the 485 visa which was granted to you while you were in overseas, तो भी आप एलिजिबल हैं उस रिप्लेसमेंट वीजा के लिए. या तो आप 1 फरवरी 2020 से 14 दिसंबर 2021 तक आप बाहर रहे हो और while holding the 485 visa, और अगर आपको while holding the 485 visa you came to Australia after 15th of December 2021, then you are eligible for this replacement visa. Otherwise you are not. Dates are very critical, that means, isn't it? Yes, dates are very critical, so you have to see. You have to be sure about it. Okay, well that's good that this is got clear. I hope आप लोगों को भी clear हो जाएगा. हम questions लेने वाले हैं, don't stress. We're not going nowhere. We're going to take all the questions. बस आपका 2 मिनट का और साथ चाहिए और अपने दोस्तों को जरूर add और tag करते चाहिए क्योंकि this is very important. We're going to talk about something about small business visa very soon as well. Let's quickly talk about the financial year changes. Okay, so I know that आप फाइनेंशियल ईयर चेंजेस के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन इसकी टाइमलाइन कुछ आप समझ सकते हैं और किन लोगों को इशारा देना चाहिए कि you should better prepare, can be something good coming in. देखिए मेरे पास अभी कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं और ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आप लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं. अगर आप इन स्टैटिस्टिक्स को देखें उसमें थोड़ी सी बात समझने वाली ये है कि स्किल टोटल जो उन्होंने नंबर्स हमें दिए हैं वो हमें दिए 109,900 प्लेसेस उन्होंने दिए. इसको ब्रेक डाउन जो है वो गवर्नमेंट कैसे करती है, they say that 30,000 are allocated to the employer sponsorship stream. तो इसको तो आप निकाल दें कि employer sponsored के अंदर 482s भी आते हैं, 494s भी आते हैं, permanents भी आते हैं एंड जो है वो टेम्पररी रेजिडेंट होल्डर्स भी आते हैं. लेकिन उन्होंने जो स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीजा है जहां पर आपको ना स्टेट की मदद लेनी पड़ती है ना ही आपको किसी फैमिली रिलेशन की मदद लेनी पड़ती है, उसमें उन्होंने तकरीबन 16,652 सीट्स रखी हैं. जो स्टेट के पास सीट्स हैं जो परमानेंट रेजिडेंसी आपको देती हैं वो उन्होंने 20,000 रखी हैं और उसके अलावा जो रीजनल उन्होंने रखी हैं वो 25,000 रखी हैं. तो आप जब कंपैरिजन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि 189 जो कि स्किल इंडिपेंडेंट है उसमें 16,000 की सीट्स हैं. जो स्टेट स्पॉन्सरशिप है विच इज अगेन द परमानेंट रेजिडेंसी उसमें उन्होंने 20,000 की सीट्स दी हुई है और सबसे ज्यादा सीट्स जो है वो उन्होंने रीजनल स्टेट स्पॉन्सर्ड को दी है विच इज 25,000. अब इस रीजनल स्पॉन्सरशिप स्ट्रीम के अंदर आपके पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, साउथ ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, तस्मानिया, ये सारी स्टेट्स एंड टेरिटरीज आती हैं. अगर आप इसमें देखें तो विक्टोरिया में आपके पास जितने भी रीजनल एरियाज हैं वहां पर अगर आप उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं या न्यू साउथ वेल्स के रीजनल एरिया के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, अगर आप साउथ ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रह रहे हैं तो यू मेंट टू बी फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स फॉर द रीजनल स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम. पर्थ में आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी रह रहे हैं तो आप जो है वो रीजनल एरियाज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं. तस्मानिया में आप कहीं पे भी रह रहे हैं. क्वींसलैंड उन्होंने ब्रिस्बेन को भी थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया है, क्वींसलैंड में रीजनल एरिया भी उन्होंने एक्सपैंड कर दिया है.
تو اس لیے اگر آپ آسٹریلیا میں دیکھیں تو زیادہ میں آئی وڈ سے 10% ہی صرف میٹرو کا ایریا ہے, 80 سے 90% تو سارا آسٹریلیا ریجنل ایریا کے اندر آتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. 491 جو ہے وہ میں پچھلے 4 سال سے سب کو یہی 491 پہ وہ کہہ رہی ہوں کہ جی 491 کا جو ایسا ویزا ہے اس کو ہی فوکس کریں, کیونکہ دیکھیں آپ کو اگر پرمنٹ ریزیڈنسی مل جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم واپس چلے جائیں گے. میں بھی یہی کہہ کر آئی تھی, اتنے سالوں سے بیٹھی ہوئی ہوں, آج تک نہیں جا سکی واپس. تو واپس یہاں سے کوئی نہیں جاتا, آپ صحیح کشتیاں بات. جلا کر آئیں یا آپ کشتیاں چھوڑ کر آئیں, آپ کا واپسی کا راستہ نہیں ہے یہاں سے. یہ سسٹم بالکل آپ کو اتنا زیادہ آئی وڈ سے کہ بیسکلی آپ کو سسٹم عادی کرا دے. اس کے اوپر کئی بخیر ٹاپک ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں اس کے اوپر ایک پورا ایسے کتاب لکھ سکتا ہوں, بلکہ میں اپنی کتاب بھی لکھنی سٹارٹ کرنی ہے اور اس کے ٹاپکس جوائن کر لیے میں نے انشاءاللہ. تو اسٹریٹ اسمارٹنس کیا, کس طریقے اس پہ ایک ٹاپک ہے باقاعدہ, اسٹریٹ اسمارٹنس. تو کیسے آپ نے جو ہے نا اپنے کو کرنا. تو یہ ایک یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں پہ جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ چلے ہوگے, لیکن جب آپ جس ڈیسٹینیشن پہ بھی آپ جانا چاہتے ہو وہاں جا کے دوبارہ واپس آتے ہو تو آپ بولتے ہو نو دس از, آپ اپنے ہاں خاص طور پہ اگر آپ ینگ ایج میں آ گئے ہو تو پھر آپ نے اپنے اوپر ایک ایسے پروسیس سے جا چکے ہو وہ پروسیس کو ان پروسیس نہیں کر سکتے, انڈو نہیں کر سکتے, خاص طور پہ اگر آپ ینگ ایج میں آ گئے ہو. And you can't put yourself back in your own home countries. You cannot. So it's very like, you know, it's an irony of fate, I would say. True, very rightly put it. اچھا جی, تو ہم لیتے ہیں کویشچن سب سے پہلے تاکہ ہم جو ہے اپنے سارے ویورز کو مایوس نہ کریں. ہمارے ساتھ بہت سارے ویورز کنیکٹڈ ہیں. I'm so thankful for all of the viewers. شیگمان فرام سڈنی. اچھا کم سے کم ویورز آپ لوگ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آپ ہمیں میسج کرتے ہیں بعد میں اور ریپیٹ پہ شو کے اوپر کامنٹس کرتے ہیں. آپ ہمیں لکھ دیا کریں کہ آپ کہاں سے, ہمیں پتہ چلے ہماری ڈائیورسٹی کہاں سے دیکھ رہی ہے, ہماری آڈینس کہاں سے دیکھ رہی ہے, تو اٹ فیلز گڈ ٹو اس. سو پلیز جو بھی لائیو ویورز دیکھ رہے ہیں, ڈو رائٹ ان دا کامنٹ, جیسے اپنا نام ہی لکھ دیجیے آپ کا نام ہی لکھ دیں, یہ لکھ دیں آپ کہاں سے اس ٹائم پہ ہمارے شو کو لائیو دیکھ رہے ہیں. تو ہم چلتے ہیں اپنے کویشچن کی طرف. عالیہ علی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دا شو. اینی اپڈیٹس آن بزنس ویزا؟ عالیہ ابھی بس ہم بزنس ویزے کی طرف چل رہے ہیں, سو نو اسٹریس, بس ہم ابھی آ رہے ہیں بزنس ویزے کی طرف عالیہ, سو نو اسٹریس ابھی آ رہے ہیں. اچھا جی, ریحانہ اوان, السلام علیکم. وسیم اکرم عبد اللطیف ویلفیئر فاؤنڈیشن, جی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کو السلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. پیپر پلین کہہ رہے ہیں تھینکس گائز فار دا شو, جسٹ اے کوسچن ریگارڈنگ پروسیسنگ ٹائم فار 190 ویزا فرام پاکستان لانچ ان جولائی 2022. جولائی 2022 تو ابھی ہے, 3 دن پہلے لانچ کیا. اچھا پروسیسنگ ٹائم پوچھ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ 190 فرام پاکستان. ابھی تو دیکھیں پروسیسنگ ٹائم ابھی تو 485 مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہی آئیں گے, لیکن پہلے تو جس طرح میں نے شروع میں کہا ہے کہ بیک لاگ ابھی تھوڑا سا ختم کریں گے اس کو, یہ والی گورنمنٹ, اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. آج جو لوگ مجھے میسج ڈائریکٹ کر رہے ہیں, یو کین آسک دا کوسچن شو میں لائیو ہی پوچھ لیجیے, کیونکہ آج میں اس طریقے سے چلا رہا ہوں, 2 فون سائڈ میں پڑے ہوئے ہیں, تو پلیز آج میں اسٹوڈیو میں نہیں ہوں, ہاتھ کم ہے میرے پاس, دماغ ایک ہی ہے. تو کوسچن آپ ڈائریکٹ بھیجیں. اگر آپ نے انونیمس کوسچن کرنا ہے تو پلیز مجھے انونیمس کوسچن, میں روکوں گا نہیں, آپ کریے بھیجیے مجھے, لیکن اگر آپ شو میں پوچھ سکتے ہیں ضرور پوچھیے آج کوسچن. ثاقب السلام, وعلیکم السلام ثاقب بھائی. فیضان شاہد ہمارے ریگولر ویور, فیضان کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ آپ ڈوئنگ گڈ. میری اور بریل میگزین کی طرف سے آپ کو بہت بہت بیسٹ وشز. اچھا جی, ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. پلیز شیئر سم لائٹ آن ریپلیسمنٹ آف 485 ویزا. Please elaborate the requirement, as I was offshore from 1st of February 2020 till 14 December 2021. My 485 got expired in March 2021, but I got extension in Feb 2022 till September. Am I now eligible for replacement stream 485 question? بہت ہی زبردست ہے, آپ نے اس کو ٹچ بیس بھی کیا ہے. Sidra, would you like to add something on? ہاں جی بالکل, جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ 1st of February 2020 سے اگر آپ کو 14th of December 2021 تک اگر آپ آف شور رہے ہیں, اور اگر آپ کو یہ ویزا آسٹریلیا میں ہوتے ہوئے گرانٹ ہوا تھا, اور اس وقت اگر آپ آسٹریلیا میں ہیں, تو یس یو کین اپلائی فار the 485 replacement visa. Yes you can apply. جی, اور پھر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ریفیوجی ویزے کے بارے میں ریحانہ اوان. ریفیوجی کے اوپر ایک بڑی, میں ابھی میٹنگ سے آیا ہوں, تو لاسٹ تھرسڈے میٹنگ تھی,
تو ریفیوجی کی انہوں نے اسٹریم ہمارے جو نئے پرائم منسٹر ہیں البنیزی نے 30,000 پلس کر دی اور آرگنائزیشن کی 5,000 پلس کر دی. جہاں تک مجھے ابھی پتا ہے, امیگریشن کنسلٹنٹ میں نہیں ہوں, ہمارا ایجنٹ آپ کو بہتر بتا سکتی ہے, لیکن ریفیوجی کا کوٹا بڑھا دیا ہے کافی. اور مجھے جو پتا چلا ہے میری نیوز کے حساب سے ٹی پی آئی تھنک ٹی پی وی وہ ختم کر رہے ہیں اور سب کو پرماننٹ کا اسٹیٹس دیا جائے گا. تو ریفیوجی کے لیے کافی بریلینٹ نیوزز ہے, اور اب بڑی اس کی تالیاں بھی بجی تھیں ہمارے میٹنگ کے اندر, جو ہماری لیبر میٹنگ تھی, کیونکہ انہوں نے ایک بہت بولڈ اسٹیپ لیا ہے اور انہوں نے بولا نو ون شوڈ بی, اور وہ اس کا اسائلم سینٹر ہے کوئی, اس کو بھی ختم کر رہے ہیں ایک جگہ سے پورے آپریشن, ہاں جی بالکل تو ان کو لے کر آ رہے ہیں. اٹس اے گڈ نیوز. ہاں ابھی دیکھیں انشاءاللہ مجھے جہاں تک میری خبریں ہیں ابھی تھوڑی سی ان کی بات ہی چل رہی ہے, کیونکہ لیبر کے پاس ہمیشہ سے سٹانس رہا ہے ٹی پی وی کو ختم کرنے کا. ریزن بینگ کیونکہ وکٹوریا میں جہاں جہاں بھی ان لوگوں کے ایم پیز تھے اور جہاں جہاں پہ ان لوگوں کی سیٹس ان کو بہت سالوں سے مل رہی تھی, وہاں پہ زیادہ تر جو کوہورٹ ہے نا وہ اسائلم سیکرز کا ہے انسان. تو آف کورس اگر آپ کو دوبارہ سے ووٹ لینا ہے تو آپ نے اس کو ووٹ کے بارے میں بات کرنی ہے, لیکن اس بات کو اگر ہم لوگ نہ لے کے چلیں اور ٹی پی ویز کی بات کریں تو ٹی پی وی اسٹینڈس فار دا ٹیمپرری پروٹیکشن ویزا. اس میں یہ تھا کہ جو لوگ اسائلم یہاں پر سیک کرنے کے لیے آئے تھے, بوٹ ارائیورز جو تھے, بوٹ ارائیولز کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو کبھی بھی پرماننٹ اسٹیٹس یہاں پر نہیں دیں گے لاسٹ گورنمنٹ کی. لیکن یہ والی گورنمنٹ کا ہمیشہ سے یہی اسٹانس رہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ٹی پی وی ہولڈرز ہیں ان کو 5 سال کا آپ جو ہے وہ ٹیمپرری ویزا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ لوگ کہاں جائیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ لوگ کافی عرصے سے لابی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ جلدی اس چیز کو, کیونکہ لیجسلیٹو چینجز آتے آتے آپ کو پتہ ہے بہت سے ہاؤسز سے گزرنا پڑتا ہے اس بل کو, تو انشاءاللہ دیکھیں اللہ کرے ان لوگوں کے لیے بہت اچھی خبر ہوگی جو یہاں پر بوٹ پر آئے ہیں اور ان کے پاس ٹیمپرری پروٹیکشن ویزا ہولڈرز ہیں, اور ان کو وہ یہ لوگ اس پہ لابی کافی عرصے سے کر رہے ہیں کہ ان کو وہ لوگ پرماننٹ کر دیں گے. اور وہ اتنا بڑا کوہورٹ ہے آسٹریلیا کے اندر, اسپیشلی ناردرن ایریاز کے اندر, وکٹوریا کی اگر میں بات کروں, ایجپشنز, عراقی, ایرانینز, ایسی چیک ریپبلک کے بہت سے لوگ ہیں, افغانی بہت زیادہ ہیں, ملیشین بہت زیادہ ہیں, انڈونیشین بہت زیادہ ہیں جو کہ یہاں پر بوٹس, اور فیجین یہاں بہت زیادہ ہیں جو کہ بوٹ پہ یہاں پر آئے ہیں بڑے عرصہ پہلے, اور وہ بیچارے کافی عرصے سے اس ٹی پی وی پر ہیں. وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, یہاں پر کام کرتے ہیں, بلکہ اسمال بزنس اونرز اگر میں دیکھوں تو نارتھ سائڈ پہ سارے کے سارے وہی اسائلم سیکرز ہیں. لیکن مزے کی بات یہ کہ ان کو پرماننٹ ویزا ہی نہیں یہ لوگ دیتے, تو یہ بہت بڑی چیز ہونے جا رہی ہے, دیکھیں کب تک ہوتی ہے. اچھا, اس کی ٹائم لائن تھوڑی سی بتا دیں گے ویزا, کیا اس کی ٹائم لائن پوچھ رہی تھی, کیا پوچھ رہی تھی, کیونکہ ہمارے کوسچنس کافی آ گئے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کوسچنس کو ہم فنش کریں. کیا تھے, کہاں گئی اپڈیٹ, اچھا ٹھیک ہے, صحیح, سوری مائی بیڈ, میں سمجھا ٹائم لائن پوچھ رہی ہوں, اپڈیٹ ہی پوچھ رہی تھی. سو اپڈیٹ از دیئر, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے بہت ڈیٹیلڈ اپڈیٹ دی. لائبہ مجید کہتی ہیں السلام علیکم, آئی نیڈ یور سجیشن, آئی گاٹ AAT refusal last month, I came to Pakistan during COVID time on bridging B, but my visa expired due to border restriction. If I apply a student visa, how many chances I get, what are the chances for them to get the visa grant? حسان بڑا ابھی ٹرکی بہت زیادہ کوسچن ہے. سوال نہیں ہے, ہاں بہت زیادہ سوال نہیں ہے, تو آئی وڈ ایلیبوریٹ آن دس کوسچن, بیکاز ابھی ریسنٹلی کر دیجیے. جو ہے وہ بہت زیادہ جو ریفیوزل کے کیسز ہم لوگوں کے پاس آئے, اور ان ریفیوزل کے کیسز کا جو ہے وہ اوور ٹرن ہوا ڈسکشن, الحمدللہ. کرنے والا تو صرف اوپر کی ذات ہے, لیکن آف کورس آپ ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اس پہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو میں تھوڑا سا یہاں پہ ایلیبوریٹ کرتی چلوں کہ اسٹوڈنٹ ویزا اور جو وزٹ ویزا ہوتا ہے, اس میں ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جینوئن ٹیمپرری انٹرنٹ کرائٹیریا, GTE گراؤنڈس ہوتی ہیں. اگر آپ اسٹیٹسٹکس اٹھائیں تو اس میں آپ کو 99.9999% جو ہے وزٹ ویزاز اینڈ اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ اس کے ریفیوزلز آپ کو GTE گراؤنڈس پہ ملیں گے. اس میں کیس آفیسر کہتا ہے ہاں جی, I have seen کہ you have got the financials, I have seen that you are a genuine temporary, but I am not satisfied, therefore I am refusing this visa. So it's a very, I would say, funny situation ہو جاتی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہاں جی مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس بینک بیلنس بھی ہے, آپ کے پاس ایسٹس بھی ہیں, آپ امپلائمنٹ بھی کر رہے ہیں, آپ نے پے سلپس بھی لگائی ہیں, but I am not satisfied.
تو اس میں جو اندر کی بات ہوتی ہے جو تھوڑی بہت مجھے سمجھ آئی ہے اور ان لوگوں سے بات کر کے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک انٹرنل جو ہے نا وہ چیک باکسز یا ٹیک باکسز ہوتے ہیں جو انہوں نے لگانے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے پچھلے 6 مہینے میں جب سے یہ بارڈرز جو ہیں وہ کھلے ہیں کہ اگر آپ کچھ اسپیسیفک کی ورڈز اپنی سبمیشنز میں یا اپنی انویٹیشن لیٹرز میں دیتے ہیں, کمپیلنگ گراؤنڈز اگر آپ کوئی بناتے ہیں اور آف کورس آپ کے پاس فائنینشیل اور فیملی ٹائز وہاں پر ہوتی ہیں, تو آپ کا ریفیوزڈ ویزا بھی گرانٹ میں چینج ہو جاتا ہے. الحمدللہ آئی ہیو ڈن سو مینی سو فار. اس میں کچھ کی پوائنٹرز ہیں جو کہ ہمیں سمجھ آیا ہے کہ اگر کیس آفیسرز آر لوکنگ فار those keywords in your submissions and in your invitation letters. So coming back to Laiba's question, student visa جو ہے ریفیوز اگر ہو گئے, بہت سے ریفیوزلس ہم لوگوں نے اوور ٹائم کیے ہیں گرانٹ میں, تو ڈپینڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ جی ٹی ای گراؤنڈس کے اوپر ہوتا ہے, تو ریفیوزل لیٹر کو دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر تو میں یہ دیکھوں کہ آپ نے ریکوائرمنٹس ہی فلفل نہیں کی ہیں, ریکوائرمنٹس کو فلفل کر دیں, دوبارہ اپلائی کریں, ویزا مل جائے گا. اگر انہوں نے سیٹسفیکشن کے لیول کے اوپر اس کو کیا ہے تو کوئی ایسے کمپیلنگ ریزنز ہوں گے جو کہ آپ سوچ سکتی ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن کو تھوڑا سا وہ ہیلدیفائی کرتے ہیں. تو اگر آپ کی اچھی طریقے سے ایک سبمیشن لکھی جائے اور اچھے طریقے سے آپ نے اسٹیٹمنٹ آف پرپز یا جو جی ٹی ای کی اسٹیٹمنٹ آپ نے اچھی لکھی ہوئی ہو, تو آپ کو ضرور دوبارہ سے اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرنا چاہیے. چانسز آف کورس تھوڑے سے کم ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جتنی انسان کوشش کر سکتا ہے اتنی کوشش ضرور کرنی چاہیے. اور میں یہاں پہ اگر مجھ سے پوچھے, میں آپ کو بڑی ہیلدی ٹپ دے سکتا ہوں اس کی, اور اس کی ٹپ یہ ہے کہ اسپیک ٹو a MARA consultant. Get that thing sorted out. Get this thing sorted out from a MARA consultant. You have a very very luxurious car, or you've got very good plans, but you are not talking to the right mechanic. You're just trying to fix yourself. So everything is not DIY, unfortunately. So please speak to the right person who does this day and night, and they'll be able to help you out. They have better chances to help you out compared to you helping out yourself. So this is my message to all of you. حسان, sorry, I'm just intervening. مجھے DIY پہ ایک بڑے مزے کا قصہ یاد آیا. ابھی recently somebody contacted me and he was originally from I won't take اچھا وہ overseas سے تھا. So the problem was کہ اس کا کیونکہ کچھ ایسی نیشنلٹیز ہوتی ہیں انڈیا پاکستان میں بھی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف فرسٹ نیم ہوتا ہے اور گیون نیم نہیں ہوتا, نہ ہی کوئی مڈل نیم ہوتا ہے. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو ان لوگوں وہ جو صاحب آئے ہمارے پاس, انہوں نے ڈی آئی وائی اپلیکیشن کی تھی, اور ڈی آئی وائی اپلیکیشن کے اندر 2 سال ہو گئے, انہوں نے آن شور ہے پارٹنر ویزا اپلائی کیا ہوا ہے. بھائی 2 سال گزر گئے, 2 سال 3 مہینے گزر گئے, اور انہوں نے مجھے فون کیا. میرا طریقہ تھوڑا سا کیس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ میں پہلے کیس کو, جو چیلنجنگ کیسز ہوتے ہیں ان کو سارا میں پہلے اسٹڈی کرتی ہوں, اور میں دیکھتی ہوں کہ اگر اس میں کوئی چیلنج مل رہا ہے, کوئی ایکسائٹمنٹ ہے اس کیس میں, اور اس میں کوئی 90% چانسز ہیں اس کو گرانٹ ہونے کے, تو وہ میں کیس لیتی ہوں. ادروائز میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ بھائی اس میں چانسز کم ہے اور یہ بہت سیدھا سادہ سا کیس ہے, تو خود ہی کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ فائدہ نہیں ہوتا آپ کو, جب چیلنج نہ مرے تو زندگی کا مزہ نہیں آتا. تو میرے پاس آئے تو وہ میں نے ان کو دیکھا, میں نے کہا یار ان کا نام جو ہے, فار ایگزامپل چلو ہم ان کا حسان نام رکھ لیتے ہیں. اچھا ان کا نام تھا حسان نا, NA نا. اب میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ کا نام حسان نا کہاں سے ہے؟ کہتے جی میں ڈی آئی وائی اپلیکیشن تھی تو گیون نیم میرا حسان تھا, اور فیملی میں اٹ واز ناٹ اپلیکیبل ٹو می, دیٹس وائی آئی روٹ ناٹ اپلیکیبل. اب فیملی نیم کے اندر وہ بائی ڈیفالٹ وہ جو ہے نا کریکٹرز نہیں لیتا, وہ فیلڈ جو ہے. اب اس نے کریکٹرز نہیں لیے تو اس نے NA لے لیا. اب بیچارہ 2 سال سے ڈپارٹمنٹ حسان نا کو ڈھونڈ رہا ہے, اور حسان نا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سیریسلی بڑی چھوٹی سی چیز ہے, باقی ساری اپلیکیشن بڑی بہترین کی ہوئی تھی, پرسنل اسٹیٹمنٹس نہیں لکھے ہوئے تھے. میں نے اس کو پرسنل اسٹیٹمنٹ میں ہیلپ کی, اور میں نے ڈپارٹمنٹ کو جو ہے نا وہ نوٹس آف انکریکٹ انفارمیشن کیا. میں نے کہا ڈپارٹمنٹ اس کا نام جو ہے حسان نا نہیں, اس کا نام صرف حسان ہے, حسان. کیونکہ ان کا جو ہے وہ ڈائریکشنز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا فیملی نیم یا گیون نیم ایک ہے تو آپ فیملی نیم کی فیلڈ میں بھی وہی نیم دوبارہ سے آپ لکھ دیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کا نام حسان ہے, حسان نا نہیں ہے.
आप यकीन करें 10 दिन में वीजा आ गया, और वो बंदा वाओ लाइक कि कैसे हो गया, आपने क्या छू मंतर पड़ा। फिर मैंने उसको खैर बताया नहीं, मैंने कहा बेचारा अपना सर पीटेगा कि छोटी सी जो है ना गलती की वजह से मुझे इतने डॉलर्स जो है ना वो सिदरा को देने पड़ गए। लेकिन DIY एप्लीकेशंस में देखें आपका कितना टाइम लगा, आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको हमारा एजेंट को वही पैसे भी देने पड़ गए, टाइम भी आपका जाया हुआ। तो इसलिए ये छोटी छोटी सी जो चीजें होती है ना, इसके लिए वो सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज रेज द इशू ऑफ 500 वीजा विद होम अफेयर। अच्छा ये तो ऑलरेडी जी बिल्कुल 500 वीजे के बारे में तो अब मिलने वाली है होम अफेयर के मिनिस्टर, होम अफेयर्स के मिनिस्टर से तो नहीं, खैर सिटीजनशिप के मिनिस्टर से सून तो जो रेस कर सकते हैं, कर दीजिएगा भाई, कर दीजिएगा, एक वीडियो भी मैं बना लूंगा उस दिन में। होम अफेयर्स एंड सिटीजनशिप दोनों की मिनिस्टर हैं। नहीं 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 नहीं, जिससे आप मिलने वाली हैं सोन, मिलने वाला है, मिलने जिससे आप मिलने, जिस हजरत से आप मिलने वाली हैं 14 तारीख को, वो इमिग्रेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ सिटीजनशिप के मिनिस्टर हैं, लेकिन इमिग्रेशन। डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स वर्क्स टुगेदर। इट्स जस्ट द स्टाफ इज डिफरेंट। लाइक होम अफेयर्स के अंदर आपके एयरपोर्ट्स भी आए थे ना। हाँ, आपके वो ATU भी आ जाता है इस अम्ब्रेला के अंदर, मेडिकेयर, सेंटर लिंक सब कुछ आ जाता है जी। और जी और डिपार्टमेंट, तो फिर ये इस तरीके से अच्छा एनीवे, अच्छा मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं अब अपने क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, नो नॉट दिस वन, ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीजा की बात। अच्छा जी, कैन वी एक्सपेक्ट ऑक्यूपेशनल लिस्ट फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर? Yes, we should expecting Sabun, but I don't know when it is coming. Like I said in the beginning of the program, that I am expecting that New South Wales might just, give some new occupation list. But I think they have added so many occupations in there. They will keep on adding it, and I don't know when they will be opening up their immigration program. Hopefully, inshallah, in 2 to 3 weeks, which I am expecting. Let's see. ओके थैंक यू जी। अच्छा हमारे पास आयशा अशर पूछती हैं, स्टूडेंट वीजा विल ओपन, माय कजन अप्लाइड इन जनवरी एंड स्टिल शी इज वेटिंग फॉर हर वीजा, हर क्लासेस आर फ्रॉम जुलाई। जनवरी से अप्लाई किया हुआ स्टूडेंट वीजा। I would suggest कि स्टूडेंट वीजा थोड़ा सा डिले से आ रहे हैं। I would suggest कि जुलाई से उनका शुरू हो रहा है, तो डेफरमेंट लेने के बजाय एक यूनिट उठा के आप पढ़ाई शुरू कर दें और डिपार्टमेंट को अवेयर करें कि आपने लॉन्ग डिस्टेंस पढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि अभी भी जो है ना सितंबर तक जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन स्टडीज की अलायंस है ऑस्ट्रेलिया में ना। तो मैं हमेशा से यही कहती रही हूँ कि अगर आप ऑफशोर रहते हुए कोई यूनिट उठाते हैं, उसकी फी तो आपको रिफंड नहीं होती, लेकिन ये कि वीजा आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाती है जी। तो बस फिर उठाएं, उससे क्या है, उनको पता चल जाता है कि बंदा पढ़ रहा है, सो इट्स नॉट बैड आइडिया। अच्छा जी, इधर अब्बास साहब अपने लोगों को टैग कर रहे हैं। is there only considered working days in global processing? हाँ, it's a good question actually, I didn't knew that. नहीं जी हसनैन चीमा, आपने बड़ी दूर की सोची है, ऐसा नहीं होता। प्रोसेसिंग टाइम में कैलेंडर डेज आते हैं, वर्किंग डेज। लेकिन good question, good pick, I would say. Assalamu alaikum. What are the requirements of applying TR and PR in the field of electronic and communication while living in Perth? Bullet points से बताएं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी हो सकता है, आपका जो है वो जो आप NBN वगैरह के अंदर काम करते हैं वो भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन बोलना चाह रहे हैं, कि क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इज अ डिफरेंट चीज और कम्युनिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट चीज आ जाती है। लेकिन जो है ना इसमें 2-3 अच्छे हैं, आप अपना अगर रिज्यूमे मेरे साथ शेयर करें तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आपने डिफरेंट चीजें पूछ रहे हैं मुझसे जी। और TR, और ये देखिए TR का अलग प्रोसेस, PR का मतलब ये है, आप अपनी दिस इज अ वेरी वाइड क्वेश्चन। अगर आप अपनी डायरेक्ट रिज्यूमे, अपनी पोर्टफोलियो भी शेयर करें कि आप किस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, अपने बुलेट पॉइंट भी शेयर करें तो पॉसिबली है आपको। बाय द वे यहाँ पे बोलूंगा कोई रिक्वायरमेंट्स के लिए जो TR की रिक्वायरमेंट्स, वैसे स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट
1 जुलाई से लेकर अगले 30 जून तक जो है वो स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट खत्म हो रही है। पहले ये होता था कि आपको बड़ी लिस्ट जो MLTSSL की लिस्ट के अंदर ही होना चाहिए आपके ऑक्यूपेशन को। अब वो कहते हैं कि STSOL जो छोटी लिस्ट है उसमें भी अगर आपका ऑक्यूपेशन है तो आपको स्किल असेसमेंट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मास्टर्स MBA किया है तो MBA के बाद आपको जो है ना वो तो वैसे स्किल असेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी। अगर आपने फॉर एग्जांपल डिप्लोमा इन बिजनेस किया है या डिप्लोमा इन अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया है, फॉर एग्जांपल इवेंट मैनेजमेंट किया है, तो उसमें पहले आपको 1 साल का एक्सपीरियंस आप लेते थे, फिर कहीं जाके आप जो है ना वो कर सकते थे, उसकी स्किल असेसमेंट कर सकते थे। और 485 की आपने प्रोविजनल स्किल असेसमेंट क्वालिफिकेशन ओनली करवानी होती थी अगर तो बेट असेस करती है। लेकिन अब उन्होंने जो है वो स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ख़त्म कर दी है। उसमें आपके पैसे भी बचेंगे, आपका प्रोसेसेस भी थोड़े कम हो जाएंगे और अगर आप स्किल असेसमेंट आपको प्रोविजनल स्किल असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है अगले 1 साल के लिए। और उन्होंने बीच में उसकी प्रोविजन भी दी है कि मिनिस्टर इसको टाइम को और भी एक्सपैंड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज डिस्क्रिप्शन। तो मुझे लगता है कि वो दोबारा से करेगा। बिजनेस वीजे को भी टच करना है क्विकली, ठीक है, ताकि मिसकंसेप्शंस दूर हो जाएं। और हमारे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस पहले लूंगा, फिर बिजनेस वीजे को एक साथ, जो बिजनेस वाले क्वेश्चन होंगे उनको सारे को एक साथ फिनिश करेंगे उस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले रिदा शाद का एक ले लें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। मैं जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि मुजम्मिल जैसे उन्होंने काफी देर पहले से क्वेश्चन किए हैं, तो मैं वो लोग फिर चले जाते हैं शो से ना, तो मैं उनको जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लेता हूँ। मुजम्मिल जावेद साहब कहते हैं दे नीड अ हेल्प रिगार्डिंग असेसमेंट फॉर मेडिकल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफर, एनी एक्सपर्ट अवेलेबल फॉर दैट। उनको असेसमेंट के अंदर हेल्प चाहिए, आई थिंक उनको असेसमेंट करवानी होगी अपनी। मुजम्मिल आप मुझे अपना अपडेटेड और कंप्लीट रेज्यूमे प्लीज ईमेल कर दें, मेरा ईमेल एड्रेस आई थिंक चल रहा है नीचे, आप मुझे ईमेल कर दें और फिर मैं आपकी ऑफ कोर्स हेल्प कर सकती हूँ। Perfect, Muzammil, I hope that answers your questions. We'll push in chances of an electronic engineer on 80 points in New South Wales of 491 offshore applicant. To the point question, to the point. 80 points, अच्छे चांस हैं, अच्छे चांस हैं। अच्छे चांस हैं। Stay tuned and शो को फॉलो करते रहें क्योंकि इसके अंदर आपको जो है इसके बारे में और डिटेल्स मिलती जाएंगी। साकिब हुसैन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ टीचर्स इन ऑस्ट्रेलिया? टीचर्स का बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड के जो टीचर्स हैं ना, जो कि 0 एज से लेकर एटलीस्ट 6 साल के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका बहुत अच्छा स्कोप है। अभी बल्कि गवर्नमेंट में आते ही डैनियल एंड्रू ने एक जो है ना मजीद साल उसके अंदर इंजेक्ट किया है आपकी प्री प्राइमरी के अंदर, कि पहले आपको 4 साल, आई थिंक 5 साल बच्चा प्री एक क्लास 1 में जाने से पहले पढ़ता था, अब 6 साल पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये कि प्री प्रेप उन्होंने 1 साल इसमें और इंड्यूस किया है। तो इसका मतलब ये है कि अर्ली चाइल्डहुड जो टीचर्स हैं वो वैसे भी विक्टोरिया में आपको पता है सिर्फ इंजीनियर्स को या फिर ये कि टीचर्स को और शेफ एंड कुक को अभी पिछले 1 साल से ये लोग नॉमिनेशंस दे रहे थे, और अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स का बहुत अच्छा स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में। जी, और दूसरी चीजें मैं यहाँ पे क्विकली बता दूं, हर स्कूल के साथ जो नए बनने वाले हैं और जो बन रहे हैं, जो ऑलरेडी बन रहे हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, उनके साथ एक किंडर अर्ली चाइल्डहुड बनेगा। Every $8 billion investment announced by state. This is just a state government and announced it. I'm telling you right now, the whole federal will follow this very soon. The state has announced it. Daniel Andrew has, if he has announced it, he has got very good think tank, and because labor federal में भी है, so they will follow that straight away. So they will be doing this kind of funding. So this will be all over Australia. Very good, amazing. डिपेंड करता है आप किस चीज के टीचर हैं। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी अलग क्वालिफिकेशन अपनी रेज्यूमे उठाएं, BMC एट ब्रिलियंट माइग्रेशन क्लब को भेजें, रेफरेंस दें शो का, सॉरी नॉट BMC, सॉरी माय बैड, info@brilliantteam.com.au पे भेजें, रेफरेंस दें शो का। और अगर आपको जवाब ना है तो दोबारा फॉलो अप करें विद इन 3 to 4 days, 5 days या वीक के अंदर जवाब दे, रेफरेंस दें शो का। ये लोग आपको जरूर देख के बताएंगे कि क्या चांसेस हैं। बट मैं आप सब लोगों को दोबारा बताना चाहता हूँ, जितने सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सीरियस लिया जाए, कोई इमिग्रेशन एजेंट आपको सीरियस ले, ये भी एक टिप बता रहा हूँ मैं आपको इमिग्रेशन हमारा कंसल्टेंट के सामने, तो आइल्स करके उनको अपनी रिज्यूमे दें, क्योंकि उसके बाद उनको पता होता है कि आपका ट्रैक कितनी दूर बन सकता है। आपको 8 बैंड की कंसल्टेशन चल रही है और 8 बैंड की एक्सपेक्टेशन चल रही है, लेकिन आपका बैंड 5 भी आ जा रहा है, 5.5, तो फिर उसके अलग रास्ते हैं।
तो प्लीज मेक श्योर यू डू दैट. साकिब हुसैन बोलते हैं गिव एन आइडिया, यही बोलते हैं, यही नहीं, यही जो टीचर के बारे में पूछे थे, गिव आइडिया कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा और अ टीआर वीजा. अच्छा, मेरा ख्याल है ये खुद टीचर है और ये पूछ रहे हैं कि मुझे आइडिया दिया जाए कि मैं स्टूडेंट के लिए अप्लाई करूं या टीआर वीजे के लिए अप्लाई करूं. साकिब, अगेन व्हाट आई वुड से इज रिज्यूमे भेजें, उसके हिसाब से होगा कि आप किस जगह स्टैंड करते हैं करंटली, और आपको फिर टीम बताएगी कि एग्जैक्टली किस जगह से आपको क्या करना चाहिए. एम आई राइट सिद्रा? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब पता नहीं टीआर वीजा किसको समझते हैं, ये तो अपना रेज्यूमे भेजें तो मैं इनको बता दूंगी. जी. अच्छा, क्विकली 2 क्वेश्चंस और हैं उसके अंदर. अच्छा, नुमान अली, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द शो. अस्सलाम वालेकुम, एनी चांसेस फॉर 190 विक स्पेशल स्ट्रीम फॉर पीएचडी ओपनिंग सून? इट यूज्ड टू बी इन 2019. अल्लाह करे, विक्टोरिया तो भी बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है. बड़ी अफसोस की बात है, दोनों मिनिस्टर्स विक्टोरिया से हैं और अभी तक मुझे लगता है बहुत बड़ा कोई अच्छा प्लान बना रहे हैं, इंशाल्लाह. बना रहे हैं, और उसके अलावा गंद भी काफी है जिन्होंने साफ करनी है अभी, तो वो भी प्रॉब्लम है उनको, जो पीछे बैकलॉग पड़ा हुआ है. अच्छा जी, क्योंकि अभी ये रिसेंटली मेरी लास्ट थर्सडे को एक ब्रांच में बात हुई थी, तो वहाँ पे इमिग्रेशन मिनिस्टर ने एडवाइस किया था कि मैं बहुत बड़ी रिसोर्सेज एलोकेट भी करने वाला हूँ, और उसके अलावा मैं सिर्फ बैकलॉगिंग क्लियर करने के ऊपर हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो है वो विजिटर वीजेस पे आए हुए हैं, और उनको कन्वर्ट करने के चक्कर में जो खासतौर पे स्पाउस के वीजे हैं उसके ऊपर बहुत बड़ी बैकलॉग है, 6 महीने से ऊपर की बैकलॉग है, तो वो क्लियर कर, मतलब वो उन लोगों को ज्यादा फॉरेन प्रायोरिटाइज कर रहे हैं जो लोगों के ऑलरेडी वीजे लगे हुए हैं और उनके साथ डिपेंडेंट्स हैं, उस तरह की चीजें. अच्छा जी, अदील अहमद कहते हैं अदील अहमद कहते हैं कि उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा है, तो ये कहते हैं कि आई हैव 75 पॉइंट्स फॉर 190, 85 पॉइंट्स फॉर 491 as a plant production engineer. Is it necessary to get 8 band each in PTE and get invitation? To get the invitation. अभी तो थोड़ा इनके सा रोकूं, 75. अभी तो मैं पीटी दोबारा से रिवाइज, अगर आप उसकी तैयारी जरूर रखें, देखें जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो फिर आप अप्रोप्रिएटली उसमें कोशिश कीजिएगा. नाटे भी दे सकते हैं, पीटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं. हाँ, लेकिन आप 8 की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं कि 8 के बगैर बिल्कुल दाल नहीं गलेगी, दाल गल सकती है. जस्ट वेट ऑन, होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट. अस्सलाम वालेकुम, कैनली टेल मी अबाउट 188A सब क्लास न्यू टर्म. ये फिर दोबारा बिजनेस वीजे की तरफ. मैं आपको बता रहा हूँ सिद्रा, बिजनेस की तीसरा चौथा सवाल है इस दफा. मैंने आपको बताया ना, एक ट्रेंड में देख रहा हूँ मैं ग्रुप्स में, क्योंकि मैं इमिग्रेशन के ग्रुप्स भी चला रहा हूँ फेसबुक व्हाट्सएप पे, वहां पे भी यही चैटिंग चल रही है कि लोग आजकल जो है वो पता नहीं कुछ नया हो गया है, तो जिसकी वजह से लोग जो सबको माइग्रेट कर रहे हैं कि भाई आ जाएं, बिजनेस वीजे खुल रहे हैं, बस दूसरे कुछ नहीं खुल रहे. तो इस पे मैंने बस क्विकली अभी 2 मिनट लेता हूँ आपका. मैं 2-3 क्वेश्चन क्विकली कर दूं. रिदा शाद कहते हैं, डू यू नो एनी व्हाट डज Department of Home Affairs changes occurs case to case, and when we do you know what does Department of Home Affairs meant changes occurs case to case, and we proceed according to it? What changes? How do we know that our case is strong? Talking about a spouse and tourist visa. रिदा, स्पाउस वीजा की जो है ना वो डिमांड ड्रिवन उन्होंने पार्टनर वीजा कर दिया है. पहले पार्टनर वीजा हमेशा से उसकी सीलिंग होती थी कि फॉर एग्जांपल कि हमें 5,000 पार्टनर वीजे लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं लेने. लेकिन इस दफा उन्होंने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया. उन्होंने कहा है कि ये डिमांड ड्रिवन है, तो उसकी रिक्वायरमेंट तो यही है कि अगर आप सिटीजनशिप होल्डर हैं या परमानेंट रेजिडेंसी होल्डर हैं और आपके स्पाउस आपके साथ मैरिटल या डिफैक्टो रिलेशनशिप में, तो ऑफ कोर्स आप पार्टनर वीजा अप्लाई कर सकते हैं. उसमें तो कोई ऐसी चेंजेस नहीं आई हैं. आपका सवाल बड़ा गंभीर है, हम दोनों को समझ कोई नहीं आई वैसे. नहीं, सॉरी, मेरा ख्याल है आपके टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा. सो व्हाट आई वाज जस्ट वेरी कंफ्यूज अबाउट कि आप क्या कह रही हैं कि केस स्ट्रांग है नहीं. केस तो देखिए जब भी पता चलेगा स्ट्रांग है नहीं, जब तक हम केस ना देखेंगे, तो केस हमारा कंसर्न ना देखें. अच्छा, आगे चलते हैं. फहदार, अगेन ये 188A मेरा ख्याल है का कुछ चक्कर है. उसके अंदर किसी को बोला गया कि आपकी एजुकेशन सारी फ्री है, तो बोल रहे हैं डिपेंडेंट्स की एजुकेशन फ्री है. देखें, एजुकेशन फ्री है स्कूल लेवल तक की. किसी भी आप टीआर पे आ जाए, आपको अपने बच्चे को स्कूल में डाल, हाँ टीआर नहीं, सॉरी माय बैड. जब आप परमानेंट रेजिडेंट होते हैं तो आप स्कूल में अपने बच्चों को डाल सकते हैं फॉर फ्री. दैट्स अ पब्लिक स्कूल, एंड पब्लिक स्कूल सबसे अच्छी बात यह है. अभी मैं पिछले दिनों एजुकेशन मिनिस्टर एक जगह स्पीच कर रही थी, तो मैं वहां बैठा था. उन्होंने बोला था कि आवर एम इज टू मेक श्योर एवरी स्कूल किड
goes to every kid goes to school. The reason is you never know which kid has the idea of to cure the cancer, you know, so you never know, regardless वो कितना अच्छा पढ़ता है और कितना बुरा पढ़ता है, you never know. So education is free for all, but only schooling PR वालों के लिए. जी सीधा. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए 188A जो है ना वो टेम्पररी वीजा होता है और टेम्पररी वीजा होल्डर्स के लिए डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट स्कूल्स के साथ डिफरेंट उनकी रेगुलेशंस हैं। एज फार एज द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इज कंसर्न, अगर आप टेम्पररी वीजा होल्डर हैं तो आपको जो है वो ऑफ कोर्स पढ़ाई फ्री यहाँ पर नहीं मिलेगी। जब तक आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं आ जाती तब तक आपको वो नहीं मिलेगी। तो 188A जो है वो टेम्पररी लेवल का वीजा है, तो उसमें ऑफ कोर्स आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने अभी रिक्वायरमेंट्स जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी है। 1.7 मिल जो है उन्होंने कह दिया है कि आपके पास टर्नओवर होना 1.7 चाहिए। मिलियन डॉलर्स. हाँ जी, मिल जी 1.75 मैं होना चाहिए कर लूँ. आपके पास पिछले 5 साल में एनी 2 गुड ईयर्स। उसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टर्नओवर होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्नओवर नॉट द प्रॉफिट। तो टर्नओवर बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें तो टर्नओवर उनका बहुत हाई होता है और उनकी कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स या सारा कुछ एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट कभी कभार वो लॉस में भी चली जाती हैं कंपनी, लेकिन बिल्कुल. टर्नओवर उनका बहुत ज्यादा होता है। टर्नओवर इज डिफरेंट देन तो आपको प्रॉफिट जो है ना लॉस. वो टर्नओवर को आपको जो है वो देखना है। बाकी जो है हसन, आप थोड़ा सा उसके लिए टच कर दीजिए जो SBO स्मॉल बिजनेस ओनर का वीजा जी है। जी जी. बिजनेस वीजे को मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के लोगों को स्ट्रक्चर बना के देता हूँ बिजनेस वीजे का 2 मिनट के अंदर. मैं ये 2-3 अच्छे क्वेश्चंस ले लूं. हमारे काफी देर से जो व्यूअर्स होते हैं ना, मैं क्वेश्चन लेके जब वो क्वेश्चन करते हैं तो मुझे बड़ा वो होता है कि तो टाइम निकाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम उनको रिस्पॉन्ड दें, ताकि वो वेट कर रहे होते हैं दूसरों के क्वेश्चंस को बैठ के सुन रहे होते हैं, तो वो उनका क्वेश्चन का टाइम है. मरियम हफीज कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, इट्स अ ग्रेट शो. थैंक यू सो मच मरियम for liking the show. Please guide, I have done cert 3 and 4 and currently doing automotive diploma from 𝗂𝗵𝗵 Sydney. 6 to 8 months remaining to be completed and then my plan is to get TR. I think only PT needs to be done to be eligible. Any advice where I can do my JRP once finished with the study? South Australia regional or any regional area in New South Wales. After 1 year full-time experience, will I be eligible for PR? Any JPR support available? JRP support available? Thank you. पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अपने 1-2 कमेंट्स ऐड करना चाहूंगा इसमें. देखिए JRP आप कहाँ करें? ऑफ कोर्स वी आर नॉट रिक्रूटर्स, वी आर द माइग्रेशन एजेंट्स। हम आपको बता नहीं सकते कि हाँ ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने गैरेज में कोई अपनी वर्कशॉप खोली हुई है और वो रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड ऑटोमोटिव का टेक्नीशियन है तो या मोटर मैकेनिक है ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स आप उसके साथ JRP कर सकती हैं, लेकिन JRP ढूंढने में हम लोग आपकी मदद नहीं कर सकते। यस ऑफ कोर्स आपके पास जो है ना वो PT का स्कोर होना चाहिए 485 के लिए अप्लाई करने के लिए। JRP वालों के लिए जो प्रोविजनल स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट थी जिसमें आप 360 आवर्स करते थे, फिर वो फाइनलाइज होती थी, फिर आप JRP जाते थे, वो अब उन्होंने खत्म कर दिए 1 जुलाई से। तो आपको जो है ना वो प्रोविजनल स्किल असेसमेंट की जरूरत नहीं है टू अप्लाई फॉर द 485, जो कि काफी आपका टाइम और पैसा सेव करेगी वो चीज। लेकिन मजे की बात है कि वही $200 जो PSA के लिए लेते थे वो $200 अब वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं, और ऊपर से उन्होंने $100 और भी अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी है। तो प्राइस तो वही की वही रहेगी, लेकिन एटलीस्ट आपका टाइम जो है ना वो प्रोविजनल स्किल असेसमेंट का खत्म जो है वो वेस्ट होता था वो अब वेस्ट नहीं हुआ करेगा। तो ये प्रोविजनल स्किल असेसमेंट आपको अब जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना जॉब रेडी प्रोग्राम के लिए JRP के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकती हैं। कोई भी क्वालिफाइड मैकेनिक हो उसकी सुपरविजन में आपको काम करना है एटलीस्ट 1 ईयर। अच्छा, दूसरी चीज मैं अपने कमेंट्स ऐड कर देता हूँ आपको क्विकली. अभी ये जो आपने इंडस्ट्री चूज की ऑटोमोटिव डिप्लोमा की, मुझे नहीं पता सिद्रा के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि they want to immigration खासतौर पे they want to put people, अगर फीमेल है फॉर एग्जांपल और ऐसी मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है तो they would like to nurture that. So you have a plus point first of all that you, अगर मरियम हफीज आप जो है ऑटोमोटिव की तरफ जा रही हैं, you have a massive plus point because I tell you what, the big corporations, I'm talking about Ford, Toyota or other organization, they have been assigned a target to have
ऑटोमोटिव कंपनीज हो गई या रैपको हो गई या इस तरह की कंपनीज, they have target to hire women in their business. Okay, so जॉब की आपको टेंशन ना हो बाद में, और जॉब की टेंशन शायद आपको ना हो, so this is a good industry to be in if you have chosen that as a female candidate, I would say. But जो आपकी IELTS की requirement है definitely, और JRP के लिए trust me right now the mechanics are suffering. I know a couple of them myself in Melbourne. They need people. There are a lot of people's gone back COVID time pe. So what I would highly suggest you is don't hesitate. Start talking to people in your area. Go to them. Drive your car. Make your resume. Go there and talk about it. I am sure you're gonna get it. I Farhan think Hussain, जी. उसको थोड़ा सा टच कर लें आप SPO को, उसके बाद रैप अप करते हैं. We are already 1 घंटा and 40 seconds. Okay, no problem. Let's do that. Well, let's talk about the quickly business visa. और हम जो है वो अगर उसमें टाइम बचा तो हम क्वेश्चंस फिर हम भेज देंगे, और we'll take the question. हम उसके बाद आप कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं. जिनके अब क्वेश्चन से भी रह गए मैं आराम से डिनर करके उनको जवाब दे दूंगी इंशाल्लाह. बिल्कुल आपको रिप्लाई आ जाएगा, सो डोंट स्ट्रेस. आपका क्वेश्चन का रिप्लाई आ जाएगा. साकिब हुसैन, आपका तो क्वेश्चन आंसर हो गया, आप अपनी रिज्यूमे भेज दें तो विल टेक इट फ्रॉम देयर, सो यू डोंट नीड टू टेक योर क्वेश्चन. अब सिर्फ फरहान, मंशा और मलिक का क्वेश्चन है, वो आपको रिप्लाई आ जाएगा. अब लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द बिजनेस वीजा. देखें, सबसे पहले मैं सिद्रा से सवाल पूछूंगा. सिद्रा, बिजनेस वीजे की बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, चीजें हैं जिनको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी हैं. हम सिर्फ स्मॉल बिजनेस वीजे के बारे में बात करेंगे जिसकी बहुत सारी कंफ्यूजन बनी पड़ी है टू स्पेशली फ्रॉम इंडिया, दुबई, UAE के अंदर बहुत सारी ऑडियंस को, पाकिस्तान के अंदर people are talking, or immigration agents are talking about कि you just pay $100,000 or $200,000 right now. क्योंकि अगर पाकिस्तान से देखें तो 140 का डॉलर, 145 का जो भी हम करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपए की बात करते हैं कि 2 करोड़ रुपए दीजिए पाकिस्तानी और आपको जो है वो बिजनेस का वीजा मिल जाएगा. सबसे पहले इसकी बेसिक्स बता दीजिए कि इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है ताकि लोग बेवकूफ ना बन सके, नंबर 1 चीज. और उसके फौरन उससे पहले आप थोड़ा सा एक कॉन्सेंसस दे दीजिए कि जो नॉर्मल बिजनेस वीजा है ऑफशोर से आने के लिए उसकी मिनिमम डॉलर की रिक्वायरमेंट्स क्या है. देखिए, उसकी डॉलर्स की रिक्वायरमेंट्स तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इतना डॉलर आपको साथ लेकर आना पड़ता है, क्योंकि जो 188A की किसी ने बात की थी उसकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि आपको इतना एक सेट अमाउंट ऑफ टर्नओवर आपका पिछले 5 साल में एनी 2 गुड ईयर्स में होना चाहिए, और आपके पास इतना पैसा आपने शो करना है कि ये पैसा हमारे पास है. आपको वो पैसा स्पेंड नहीं करना अप फ्रंट, आपने उसको शो करना है कि ये मेरा इनहेरिटेड मनी नहीं है बल्कि ये मेरा अपना बिजनेस से कमाया हुआ पैसा है. कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आपका एटलीस्ट 51% का शेयर हो, तो वो पैसा आप जब यहाँ पर आ जाते हैं, आपको वीजा वो 3 साल का मिलता है, और वो वाला फिर आपने वो जो पैसा आपको शो करवाया है आपने, वो यहाँ पर आके आपने उसको इन्वेस्ट करना होता है. लेकिन जो हसन आप उसमें बात कर रहे हैं, मैं जरा बिजनेस वीजा जो 188A है उसको इंशाल्लाह एक सही प्रोग्राम करेंगे. लेकिन इस वक्त जो स्मॉल बिजनेस ओनर का जो वीजा है इस वक्त दैट इज ओनली अवेलेबल फॉर द ऑनशोर एप्लीकेंट्स. ऑनशोर का मतलब ये है जो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त है. तो इसको आप ऐसे समझ लें कि ये असल में स्किल्ड माइग्रेशन की ही एक उन्होंने ब्रांच निकाल दी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 45 से एज से या 45 के एज के हैं या उससे कम की एज के हैं, आपके पास कोई ना कोई ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट करना है, आपके पास उसकी स्किल असेसमेंट होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ से अकाउंटेंसी पढ़ी है और आप 40 साल के हैं और आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, तो आप पहले CPA से उसकी स्किल असेसमेंट लें एज एन अकाउंटेंट. उसके बाद फिर आपके ऑफ कोर्स आपकी 40 साल की उम्र है और आप जो है वो 200,000 और कुछ स्टेट्स में 100,000 है, 2 साल पुराना चलता हुआ बिजनेस खरीदें, उस बिजनेस को 6 महीने चलाएं और फिर आप सब क्लास 491 या कुछ स्टेट्स में सब क्लास 190 which is again a skill migration visas, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं थ्रू स्मॉल बिजनेस ओनर स्ट्रीम. तो असल में ये स्किल माइग्रेशन ही है जिसके लिए आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और ऑफ कोर्स आपको पॉइंट्स भी एटलीस्ट 55 अपने, और फिर आपको 15 जो है वो स्टेट देती है अगर आप 491 के लिए जा रहे हैं. तो इसमें इस वक्त ऑफशोर से कोई अवेलेबिलिटी नहीं है. अगर आप ऑनशोर हैं, आपके पास स्किल असेसमेंट होनी चाहिए किसी भी ऑक्यूपेशन में, 2 साल पुराना या साल पुराना कुछ स्टेट में आप अपना कोई भी बिजनेस खरीदें, उस बिजनेस में और वो रेलेवेंट होना चाहिए आपकी स्किल से. लाइक फॉर एग्जांपल क्वींसलैंड कहता है कि अगर आप
اکاؤنٹنسی کی آپ کے پاس اسکل اسیسمنٹ ہے تو آپ کو کوئی اکاؤنٹنسی کی فرم ہی خریدنی ہے اور اس میں آپ نے 6 مہینے کام کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ they might choose you for the nomination under the small business owner stream. اچھا میں یہاں پہ آپ سے کوشچن پوچھتا ہوں کیا ایسا پاسبل ہے میں آپ سے بالکل کامن والی کوشچن میں پوچھتا ہوں ہمارے بہت سارے جو ہے نا شو کا ٹائم ختم ہو گیا کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی بھی ایجنٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دبئی شارجہ یو اے ای سائٹ پہ بول سکے کہ جسٹ پے $200,000 اینڈ ویل بائی یو اے بزنس اینڈ آپ کو وہاں جا سکتے ہیں آف شور کی بات کرو ٹوٹلی آف شور آف شور بالکل بھی نہیں آن شور بھی آپ کے پاس فل ورک رائٹس ہونے چاہیے بیکاز یو ہیو ٹو ورک فار 6 ایج months نا ہاں ایج بھی 45 سے آپ کی کم ہونی چاہیے اسکل اسیسمنٹ بھی ہونی چاہیے اس وقت میری اطلاع کے مطابق اور میری نالج کے مطابق اور ہے بھی نہیں ایسا آف شور سے بالکل بھی ان اسکیمس کا حصہ نہ بنے وہ لوگ صرف بیچارے پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے میرے پاس بھی بہت انکوائریز آتی ہیں کہ جی $2 لاکھ کی تو کوئی بات نہیں ہے ہم سے لیں اور ہمارا ویزا کرا دیں تو اتنا ایزی نہیں ہے آپ کو آن شور ہونا پڑے گا اسکل اسیسمنٹ ہونی پڑے گی 45 سے آپ کو کم ایج ہونی پڑے گی یہاں پر آپ رہتے ہوئے بزنس خریدیں گے تو یس اٹس اے گڈ آپشن not for the offshore applicants. Thank you so much. You just made it clear. Thank you so much, Sidra, for all your time today. I hope you've been, I know you've been very tired as well, but thank you so much for giving your full energetic 1 hour plus to the community. Absolutely loved all your knowledge, and I hope a lot of people will be benefit. Oh, I just got a new word, benefited with this with the knowledge. So thank you so much one more time, Sidra, from Brilliant Migration Club. Thank you very much, Hassan. اور آپ لوگ سب لوگ خوش رہیں اور دعا کریں کہ اچھا فائنینشیل ایئر آپ کے لیے بہت سی اچھی چیزیں لے کر آئے اور کبھی بھی جو ہے نا میں ڈی آئی وائی اپلیکیشنس کے خلاف نہیں ہوتی لیکن دکھ تب ہوتا ہے جب آپ ڈی آئی وائی اپلیکیشنس میں اپنا ٹائم اور پیسہ ضائع کر کے ہم جیسے لوگوں کے پاس آتے ہیں تو اس لیے اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر آپ کو ویزا لانچ کرنا ہوتا ہے تو آف کورس آپ امیگریشن ایجنٹ کے پاس جائیں اگر آپ کو ٹیکس لانچ کرنا ہوتا ہے تو آپ ٹیکس اکاؤنٹنٹ کے پاس جائیں تو آف کورس یہ ہم لوگ ٹرینڈ ہوتے ہیں یہ لوگ اور ہر چیز ہوتی ہے ڈی آئی وائی اپلیکیشنز میں اپنا وقت اور پیسہ مت ضائع کریں ابھی تھوڑا سا اور ویٹ کریں انشاءاللہ آکوپیشن لسٹ جلدی آنے والی ہے ریجنل ایریاز میں اگر آپ ہیں تو ابھی اس وقت مجھے بہت فون کال اور بھی آ رہے ہیں کہ جی ہم کہاں موو ہوں ابھی جو ہے نا وہ قصوری ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جہاں ہیں وہیں پہ رہیں ابھی جو ہے ہمیں فالو کرتے رہیں باقی امیگریشن ایجنٹس کو فالو کرتے رہیں اور دیکھیں کہ کون سی اسٹیٹ آپ کے لیے زیادہ اپروپریٹ ہے اور یہ چیز آپ تب دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس ریکوائرمنٹس فل فلیج آ جائیں تو ابھی گورنمنٹ بھی ٹرانزیشن میں ہے ابھی 3 جولائی ہے صرف تو تھوڑا سا اس کو اور ٹائم میں انشاءاللہ چیزیں سیدھی ہو جائیں گی بالکل ایسا ہی So ji take care a lot of you and we will take a leave from here. I'm so sorry Malik Badr صرف ایک ہی کوشچن رہ گیا تھا آپ کا ہی کوشچن ہے ایکچولی تو آپ کے بدر بھائی میں آپ مجھے فون کریں میں آپ کو اچھی طرح سارے جواب دیتی ہیں اور آ جائیں پلاؤ پکا ہوئے اپنا بہت بہت خیال رکھیے we'll see you next week. Okay جی Thank you. Bye bye. تو یہ تھی سدرا شہاب ہمارے ساتھ کنیکٹڈ اور it was an absolutely phenomenal hour. آپ لوگوں کی سپورٹ بہت بریلینٹ رہی. آپ لوگوں سے اب ہم لیتے ہیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ امیگریشن کی نیوز کو لے کے. We'll see you next week.